Donc là, on va faire des sucettes. Vous allez voir que c'est très facile à faire. Donc au lieu de faire la pâte ou voilà, donc mixer un cake ou quoi que ce soit, moi je l'ai fait avec le gâteau Oreo. Donc moi j'achète celui-là. Voilà, et ça se vend comme ça dans un grand paquet. Donc je les ouvre en deux, comme vous voyez. Donc je les ouvre en deux. Là, j'ai du chocolat. Donc là, le chocolat moi que j'utilise, c'est celui-là. Le Décomelt, et il est trop bien celui-là, et surtout le goût il est super bon, même en été quand vous pouvez travailler avec, c'est pas un chocolat qui va vite fondre, même quand on le tient dans la main il fond pas très vite. Voilà, c'est une très bonne marque. Donc moi j'ai le rose, il y a le rose, il y a le blanc, il y a le bleu, il y a le orange, il y a toutes les couleurs que vous voulez. البنات كيف ما كتشوفوا غنصايب مصاصات بعوض نصايبوهم بالكيكه، يعني كديروا كيكه وكتبقاو طحنوا فيها وكتبقاو تخلطوا. فهذا ساهل، كنجيب انا غير هاد الكاطو الاوريو بحال هكا، يمكن لكم تستعملوا حتى ديال الشوكولا. كنحلو على جوج بحال هكا، كنحلو على جوج. كنجيب هنا شوكولا، انا ذوبت هاد الشوكولا لاني بغيت ندير الغوز فخديت شوكولا غوز. انا كنستعمل هاد الشوكولا هذا صراحه هو اللي كندير انا زوين، ما كيذوبش دغيا، حتى ولو في الصيف تخدموا به فراه ما تيذوبش. يعني واخا تشدوه في يديكم ماشي من داك النوع الشوكولا اللي كتشدوه في يديكم كيطلي الحاله كيولي الدنيا كلشي مرون، هذا لا. واخا تشديه في يدك يعني ما تيذوبش دغيا. في الصيف ديري به اللي بغيتي، ماشي من داك النوع الشوكولا اللي كيذوب يعني كيسيح، يعني خايب كيبقى يتلصق ولا. هذا لا زوين، فيه جميع الالوان. انا عندي الغوز، يمكن لكم تستعملوا اي لون، كاين الازرق كاين الليموني الاخضر، اي لون كتبغيو كتلقاوه. عندي هنايا donc là j'ai des bâtonnets, donc j'ai acheté des bâtonnets comme ceci, donc j'ai pris un petit paquet comme ça, et ça je l'ai trouvé chez Action. Franchement le thème qu'elle a choisi ma fille, c'est un thème très difficile à trouver des choses, voilà. Donc j'étais contente d'avoir trouvé ça chez Action. Là, il y a les queues de sirène, comme vous voyez, il y a les queues de sirène comme ceci. Il y a plein de couleurs, voilà, comme vous voyez. Donc, c'est un thème sirène. Voilà, il y a les petites sirènes comme ceci, il y a des petites graines. Voilà, il était vraiment pas cher, donc j'en ai pris. Voilà, et j'ai fait fondre mon chocolat. Donc هنا البنات كيف ما كتشوفوا هذا لقيته في اكسيون، كاين بزاف عندهم حاطين ديال لي تام. انا هذا التام اللي اختارت بنتي باش دير بغاتو في عيد ميلادها شويه واعر، لانه ما كتلقيهش ماشي بحال لي برنسيس لا ليكورن هادو موجودين. هاد لا سيرين صراحه ما لقيتهاش بزاف، دونك فرحت من لقيتها في اكسيون، فرحت من لقيته هنا. كيف ما كتشوفوا كاينه هاد الاخر ديال الحوته، يعني لا سيرين كاينه بحال هكا، كاين هاد الحبيبات هكا، كاين هادو يعني سيرين على كامله. سيرين جو هي حوريه البحر، حوريه البحر فوالا. كاين هاد اللوين هذا، ندير هكا احسن فوالا. كاين هنا كيف ما كتشوفوا حوريه البحر بحال هكا. كاينين صراحه اللوينات فيها زوينين، كاين بزاف، ولكن ما لقيتش بزاف الانواع كيف ما موجودين في لي تام الاخرين. Donc هنا خديت شوكولا كما قلت لكم ذوبته. Donc là j'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes. Donc je prends le petit bâtonnet, je le trempe dans le chocolat, je le pose et je repose le petit morceau de biscuit par-dessus. J'appuie un petit peu, n'appuyez pas beaucoup pour pas casser le gâteau, et je le mets de côté, je le laisse refroidir. هنا كيف ما شفتوا البنات حليت هذا على جوج. كندير الباطوني هذا في الشوكولا تنحطو الوسط، كنعاود نسد عليه بالاخر وكنضغط غير شويه ماشي بزاف باش ما يتهرش ليا الكاطو. غنكمل على هاد الطريقه حتى نكملهم ونخليه يشد في راسو. بوفي تقدروا ديروه في الكونجيلاتور الا كنتو مزروبين عليه. عاد ندوز باش نغطسهم هنايا. دونك لا je vais terminer. Donc je vais terminer de la même façon. Donc je trempe le chocolat, je pose le petit morceau par-dessus, j'appuie un petit peu. Donc vous pouvez les placer au congélateur si vous voulez que ça aille vite, mais moi je les laisse à l'extérieur, il fait froid, donc ça durcit rapidement. Voilà, donc une fois que je les ai terminés, donc vous voyez, donc là il tient bien. Je vais les plonger dans le chocolat et après un petit peu de décoration par en haut. هنا كما كتشوفوا شدوا مزيان، يعني كيكونوا بردوا مزيان باش كيشد داك الشوكولا كيلصق. صافي غنغطسهم هنايا في الشوكولا ونزوقهم. Voilà, c'est quelque chose de très facile à faire. Pas besoin de se casser la tête à écraser les gâteaux et tout ça. Voilà. Donc là, je vais les poser et je les laisse. Donc de préférence, vous les mettez sur un tapis comme ça.
هنا كما كتشوفوا صافي غير تنغطس بحال هكا. وتنسقطرهم مزيان. Voilà, donc là on va faire des sablés. Donc je vais décorer des sablés. Donc au lieu de faire des sablés et les décorer, donc là je vais vous donner une idée qui est très facile à faire aussi. Donc là j'ai acheté la pâte à sucre. Donc celle-là pareil, je l'ai trouvée à Action. Ça se vend par lot de 4 comme vous voyez. Donc là pareil, c'était le thème sirène. Comme vous voyez, c'est les couleurs qu'il faut. Donc ils étaient par 4. Voilà, donc là je vais mélanger les deux couleurs et je vais vous montrer, Inch'Allah, comment je vais faire. Donc là j'ai un emporte-pièce de la forme de la queue de sirène, comme vous voyez. Et j'ai des biscuits comme ça, donc les granulats. Voilà, comme ceci. Vous allez voir, ça va être très joli. هنا البنات غنصايب معكم واحد الصابلي اللي غادي نزوقوه حتى هو ساهل. عوض انكم تمشيو تشريو، عوض انكم تضربوا تماره وعجن وسرح وطيب، غنعطيكم فكره سهله. هنا خديت هاد البسكوي هذا، كيتباع بحال هكا في المغرب، غيكون طبيعه الحال في الجزائر حتى هما غيكون عندهم يعني بسكوي بحال هكا راه موجودين. هنا البنات اللي في فرنسا، دونك انا خديت لي غرانولا بحال هكا كيكونوا. وهنا خديت لا بات سكر، هذه لقيتها حتى هي في اكسيون، كتباع حتى هي في لو تيم ديال لا سيرين ديال حوريه البحر. فوالا كما كتشوفوا اللوينات ديالها ديال الماء ديال الغوز بيض، فوالا كيتباع هاد اللولو بربعه. وهنا عندي هاد القطعه ديال الحوته، ديال نص حوته ديال حوريه البحر اللي غنصايب بها. دونك غنوريكم ان شاء الله، وغادي نشوفوا معايا الفكره سهله ماهله وسورتو زوينه بزاف. دونك vous allez voir que c'est très facile à faire et surtout ça va être super joli. دونك هنا غنخدم جوج بجوج. دونك غنسرحها، نخدموها بين يدينا مزيان باش هكا كتطلق. Donc on va la chauffer entre les mains. Voilà, donc là une fois que je les ai finis, donc moi je vais prendre le côté où il y a le chocolat. Je vais mettre un petit peu de pâte à tartiner dessus, comme vous voyez. Et je viens poser la queue qu'on a. Voilà, et voilà. Normalement, dans celle-là, moi, ce que je voulais faire, c'était vous savez, la pâte à sucre, enfin les feuilles de sucre plutôt. Vous savez, ça se vend imprimé. Mettez un petit peu de pâte à tartiner sur les granulats et vous collez votre feuille de sucre. Vous savez, déjà, il y a les dessins dessus. Ça, c'est très joli aussi. Moi, j'ai pas trouvé sur le thème de la sirène. Bon, je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Et franchement, je suis pas déçue. C'est très joli. هنا البنات كما كتشوفوا كندير شوية ديال الشوكولاتة هنايا غير باش تلصق، وتنجي نلصق هاد الحوته هكا اللي صايبنا. كيجي صراحه المنظر ديالها زوين وساهل وبلا تماره، بالخصوص بلا تماره. كندير شويه بحال هكا الشوكولا. انا في الاول شنو كنت باغيه ندير، كنت باغيه نجيب نشري، كنت باغيه ندير داك الورق اللي ديال السكر اللي تتكون فيه ديجا التصويره. لقيتهم في اكسيون، ولكن ما لقيتش هاد الحوريات البحر، ما لقيتهاش. لقيت واحد ديسانيمي تيقول لهم لي مينيون، لقيت لا بات باتروي، لقيت لا ليكورن. الا هذه صراحه كان عندي شويه صعيب انني نلقاها، شويه صعيبه يعني. هاد لو تيم هذا كان شويه صعيب انني نلقاه، ولكن ماشي مشكل يعني. بزاف د الحوايج نقدروا نصايبوهم من راسنا بحال دابا، يعني نصايبهم دابا بوحدي ماشي مشكل. Donc là par contre je vais les mettre côté biscuit, donc ce côté là. Voilà les filles, donc là on va commencer pour le gâteau, Inch'Allah. Donc là pour la tarte, je vais pas partager avec vous la génoise parce qu'on l'a déjà fait, je l'ai déjà faite avec vous. Donc dans une autre vidéo, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. J'ai juste doublé les ingrédients parce que je voulais un grand gâteau. Voilà, mais je vais partager avec vous la crème. Donc là pour la crème, j'ai choisi de faire un gâteau. Donc l'intérieur c'est Kinder, donc c'est ma fille qui a choisi, elle veut Kinder. Voilà, donc là j'ai de la crème. J'ai 300 g de crème et 400 g de mascarpone. Donc pour les filles qui vont se demander, donc la crème c'est celle-là.
Voilà, donc j'en ai utilisé 300 grammes. Et la mascarpone, donc c'est celle-ci, j'en ai utilisé 400. Voilà, donc 400 grammes de mascarpone et 300 grammes de crème. هنا البنات غادا نبارطاجي معكم فقط لا كريم لان الحلوه فايته ديجا مصايباها معكم. دونك لا جينواز كاينه عندي في القناه غنخليها لكم في صندوق الوصف. غندير معكم فقط لا كريم. دونك انا بنتي اختارت انا بنتي بغات الكاطو ديالها يكون فيه الكيندر من الداخل. غنصايب معكم لا كريم تيجي زوين. هنايا البنات عندي 300 غرام ديال لا كريم. دونك هذه انا كنستعمل هذه راه كاينه في ليدل. كلكم تستعملوا اي ماركه. وكان عندي 400 غرام ديال لا ماسكاربون. دونك لا ماسكاربون هي هذه. جي 2 غراند كويير دو نوتيلا et j'ai 2 grandes cuillères de sucre. هنا عندي 2 معالق ديال السكر سنيده وعندي 2 معالق ديال نوتيلا. Pour la chantilly, je vais commencer à vitesse 2. Voilà, donc je vais commencer à tourner petit à petit, vitesse 2 et après j'augmenterai la vitesse petit à petit. Et en rajoutant le sucre que vers la fin. Voilà. هنا البنات غادا ندير الروبو ديالي كيدور. كنبداه بالفيتاس 2 وكنتم غادا وكنطلع حتى تقرب نطفي عليها عاد باش غنزيد عليها السكر. Voilà les filles, donc là ma crème elle est bien montée comme vous voyez, regardez, voilà, elle monte très bien. Donc là je vais rajouter le Nutella. هنا الكريم ديالي طلعت مزيان كيف ما كتشوفوا. صافي غنزيد دابا نزيد عليها نوتيلا. Voilà, donc là j'ai tout de prêt. Donc ma génoise, donc comme je vous ai dit, elle y est déjà sur ma chaîne. Je vous la laisserai dans la barre d'infos. Là j'ai pris des Kinder, donc je vais les écraser pour les poser sur la crème. Là j'ai préparé un sirop à base de un verre d'eau, la moitié d'un verre de sucre et un sachet de vanille, un sachet de sucre vanillé et la crème. Donc là la crème je l'ai mis dans une poche juste pour que ça soit plus facile à faire. هنا البنات كتشوفوا عندي لا جينواز ديالتي موجوده. خديت هنا كيندر قطعته غير نمعسو بين يدي باش يجي زوين في وسط لا كريم. هنا السيرو درت كاس ديال الماء ونص كاس ديال السكر وفانيلا. وهنا عندي لا كريم. Donc là pour une petite astuce, donc j'ai pris le plat, j'ai mis un papier sulfurisé par dessus, donc je l'ai coupé en deux. Comme ça une fois qu'on a terminé on le d'essuyer, donc juste on tire le papier de là et de là et le plat il est propre. هنايا واحد الفكره يعني باش ما توسخوش البلا ديالكم تبقاو تمسحوه. خديت ورق المطبخ قطعته من النص ودرته لتحت باش هكا ملي نكمل غير كنجرو ما كيتوسخش ليا البلا ديالي. Il n'est pas tout à fait terminé. Donc, il manque encore la finition et la décoration et tout ce qui va avec. Mais là, de préférence, c'est de mettre un film alimentaire par-dessus et de le placer au frigo minimum 2 heures. Comme ça, il se tient bien et c'est plus facile pour le travailler. هنا البنات كيف ما كتشوفوا كملته. ما كملش نهائيا، باقي ما درتش الديكور، ما درتش الفينيسيون ديالو يعني الليساج وداكشي. غندخلو للثلاجه ساعتين باش كيشد راسو. عاد ديك الساعه نخرجوه نزوقوه كيف ما بغينا. Donc j'en ai laissé un peu en blanc et le reste j'ai rajouté juste du colorant bleu en poudre et voilà. Donc j'ai fait moitié moitié. Donc grâce à ça je vais venir faire le lissage, donc ça va faire des jolies vagues. Voilà. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خديت الشونتيلي. دابا هذه راه الغد اللي ديال النهار اللي صايبت فيه الكاطو. كيف ما قلت لكم على الاقل ساعتين في الثلاجه باش كتشد ديك الشوكولا وكيشد مزيان. دابا غنجي نديكوري. دونك خديت لا شونتيلي في البيضه اللي طلعت ودرت معاها هنايا زدتها غير شويه ديال البودره في الازرق ودرت نص نص. غنجيب هادو راه كيتباعوا موجودين باش كنديروا الليساج بها. غادا نصايب باش كتجيني بحال واحد الامواج كيجي صراحه زوين. Je vais préparer la décoration que je vais mettre sur la tarte. Donc là j'ai pris les feuilles de riz. Voilà, donc j'ai pris les feuilles de riz, donc comme celle-là. Vous allez les trouver partout chez les asiatiques, même c'est dans les grandes surfaces, il y en a. Donc là j'ai pris de l'eau, j'ai mis un peu de colorant dedans. Vous mettez le colorant que vous voulez, donc ça dépendra du thème que vous voulez faire. J'ai trempé ma feuille dedans, des cure-dents,
Et donc là, j'ai pris un papier cuisson que j'ai écrasé entre mes mains. Voilà, j'ai bien froissé. Je l'ai posé. Donc là, je prends la feuille et je vais lui donner la forme que je veux. Alors, normalement, vous pouvez le faire sécher à l'air libre, mais ça prend énormément de temps. Vraiment, ça prend trop de temps. Moi, je préfère le faire au four. Voilà, j'éteins le four. Bien sûr, le four éteint. Je les place dedans. J'attends qu'ils durcissent. De temps en temps, je viens les regarder. Et une fois qu'ils sont durs, ça y est, je les sors. Je les enlève du four. هنايا كيف ما كتشوفوا البنات خديت ورق المطبخ كمشته بين ايدي حطيت فيه هاد سميتو كيف ما كتشوفوا كنحطها بحال هكا كترقاد هذه ورقه هاد الورقه ديال الروز كتكون عند الشينوا كتكون في مشيتو كتلقاوها كناخذها بحال هكا كندرت الماء هنايا فيه شويه الملون كنحط الورقه غير كتطلق شويه كنصايبها هنا كندير لها عويد ديال سنان باش هكا نقدر نخشيها في وسط الحلوه كنعطيها الفورمه اللي بغيت. هنا خديت ورقه المطبخ كمشتو بين يديا وكنحط فوق منه الورقه. نتوما ديروا اللون اللي كتبغيو على حساب الحلوه ديالكم كيفاش بغيتوها تكون عندكم. الفران كنستغل بما انني نمشي على الفران كيكون طافي بطبيعه الحال ما كنخشيوهمش في الفران شاعل. الفران طافي كنخشيهم فيه اين فوا كيقصاحوا كنحيدهم ما تخليوهمش بزاف سينو كيتشقوا. Voilà, donc là, on va faire des cupcakes. Donc là, j'ai préparé. Donc là, c'est juste la crème qui me restait. J'ai rajouté sur celle-là, donc je l'ai partagée en trois. Sur celle-là, j'ai rajouté un peu de poudre rose. Celle-là, je l'ai laissée blanche. Et celle-là, donc c'est la bleue. Et donc là, les cupcakes, je les ai pas faites. Donc je les ai achetées. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire avec vous plein de recettes faciles. Voilà, et surtout qui prennent pas trop de temps. Donc celle-là, moi, je les ai achetées à Action. Voilà, celle-là. Je me rappelle pas vraiment du prix, mais il me semble que c'est 99 centimes les 12. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Sincèrement, moi, c'est la première fois que je les achète. Je les ai jamais achetés. Je préfère les faire à maison. Voilà, mais comme, voilà, comme je vous ai dit, donc je voulais partager avec vous des idées. Comme ça, si vous n'avez pas le temps ou voilà, bon, quelque chose de facile à faire, voilà, donc moi, je vais les remplir. Vous allez voir que c'est très joli. Donc, si vous voulez la recette, si vous voulez les faire vous-même, donc je vous laisserai la recette dans la barre d'infos. البنات كيف ما كنشوفوا غندوزو باش نصايبوا لي كب كيك. هنا عندي لي كب كيك دونك هادو انا شريتهم كيف ما قلت لكم بغيت ندير يعني شي حاجه اللي اقتصاديه وما نبقاش واقفه فيها بزاف في الكوزينه يعني باش هكا ما نعياوش ونملو نبقاو نقولوا عييت ندير غير هذه بركه ولا المهم كنقدروا نديروا بزاف د الحوايج مش حاجه سهله. هنا لا كريم خديت لا كريم ضربتها خليت هنا البيض هنايا درت الزرق وهنايا درت الغوز زدتهم غير الالوان شريتهم من اكسيون بحال هكا. اول مره صراحه كنشريهم عمري ما شريتهم اول مره كنشريهم بانوا لي صراحه زوينين حتى الفورمه ديالهم يعني صغيره ماشي كبيره بزاف فوالا يجوا زوينين. دونك يمكن الا بقيت عاقله على الثمن 99 سنتيم فيها 12 الا بقيت عاقله على الثمن مزيان 99 سنتيم يعني ما كاملاش 1 اورو فيها 12. Donc là j'ai pris un film alimentaire comme vous voyez donc je l'ai mis là à plat et je vais poser les couleurs de et je vais poser la crème dessus. هنا البنات خديت السلوفان سرحته هنايا بحال هكا على هاد الطريقه وغنجي نحط فيه اللوينات اللي عندي ديال لا كريم بشكل طولي فوالا sur la longueur. Voilà, donc comme vous voyez, je les ai posés comme ça. Vous pouvez même y aller jusqu'à 4 couleurs. Je vais venir plier les feuilles. هنا كيف ما كتشوفوا درت انا غير 3 يمكن لكم نتوما ديروا حتى 4 الوان غير رقوا شويه الا درتوا 4 باش ما تجيكمش غليظه. غنجيب هنايا الورقه هذه وغنلويها بحال هكا. C'est très facile. Voilà, donc là j'ai pris une poche, j'ai mis une douille, comme vous voyez. هنا خديت جيب درت فيه هذا البوق. Voilà, donc là je vais venir la prendre et je vais la mettre à l'intérieur. Voilà, donc là on va décorer nos cupcakes Inch'Allah. Ça fait d'abord ندوزو باش نزوقوا les cupcakes ديالنا. Voilà, comme vous voyez, donc là je les ai terminés. Regardez comme c'est joli. Franchement, c'est super beau quand on mélange comme ça les couleurs. Donc là, je vais venir mettre des paillettes comme ça. Donc c'est des bonbons qui brillent, juste pour que ça fasse un petit peu brillant. Et là, donc j'avais commandé des sirènes comme ça.
Voilà, donc moi je les ai commandés sur internet, mais franchement vous pouvez même les imprimer si vous avez une imprimante. Vous mettez juste du papier un peu dur et vous imprimez. Donc voilà, vous collez recto verso sur des cure-dents et voilà. C'est très facile à faire. هنا البنات كيف ما كتشوفوا يعني كملتهم كيجوا فنين. ندير لهم هذا من الفوق يعني غير باش كيعطي واحد شويه ديال البريو من الفوق. وهنا عندي حورية البحر كيف ما كتشوفوا، يعني هو اللي درت عليه انايا التام ديال بنتي. Et voilà, le jour J est arrivé. Comme vous voyez, franchement, tout était très joli. Donc là, pour le gâteau, donc j'ai décoré avec la pâte à sucre. Et sur les feuilles de riz, donc j'ai rajouté des paillettes. Donc j'ai pris la poudre de paillettes à laquelle j'ai rajouté une goutte d'huile et j'ai passé sur tout le contour de la feuille. Voilà. Voilà, donc là, comme vous voyez, on a les sucettes. Elles étaient vraiment très bonnes. Comme je vous ai dit, c'est facile à faire. Le plateau que j'ai partagé avec vous dans la vidéo qui est passée. Donc voilà, vous le trouvez dans le... Je vous laisserai quand même le lien dans la barre d'infos pour les filles qui ne l'ont pas vu. Et j'ai fait aussi des meringues, donc des sucettes de meringue. Donc j'ai fait exactement la même chose que je viens de faire avec la crème pour les cupcakes. Voilà, donc j'ai pris juste la meringue à laquelle j'ai rajouté des colorants. Et voilà, j'ai fait exactement la même chose que j'ai fait avec la crème pour les cupcakes. La recette, voilà, c'est cela. Donc la recette, je vous la laisserai dans la barre d'infos parce que je l'avais déjà fait avec vous. C'est exactement la même recette, juste j'ai rajouté des colorants et voilà. Le pochage qui était différent. Voilà, donc j'ai fait comme je vous ai dit exactement comme pour les cupcakes. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. هنا البنات كيف ما كتشوفوا البيفي ديالي بعد ما وجدته. البلاطو ديال المملحات ديجا صايبته معكم في الفيديو اللي فات. غنخلي لكم كمان لا روسيت في لابار دانفو، يعني الفيديو نخليه لكم في لابار دانفو. هنا كيف ما كتشوفوا الحلوى يعني خديت فقط الملون الذهبي، زدت عليه شويه ديال الزيت ودورت به الجنيبات ديال الحلوى باش كيعطي واحد اللمعه زوينه صراحه، كيجي منظر زوين. وهنا راه كاينه حتى لا مورينغ، دوك درت مصاصات ديال لا مورينغ نفس لا غوسيت اللي صايبتها ديجا معكم. غنخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. فقط درت لها ملونات اكثر ودرت لها كيف ما صايبت معكم دابا لي كوب كيك بنفس الطريقه، درتهم في ديك السلوفان وزوقت بهم في العود ديال في لاباي. كيف ما كتشوفوا تيجيو فيهم واحد المنظر زوين. غنخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. فوالا، هنا صراحه كلشي جا زوين، كلشي جا غزال، كلشي جا لذيذ. كلشي ساهل ماهل كيف ما كنقولوا. هنا الفيديو ديالي سالات، كنتمنى انها تكون عجباتكم. تنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه.